میاں محمد نواز شریف بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے۔ مسلم لیگ نون کی صدارت 6 سال بعد میاں محمد نواز شریف کے پاس واپس آ گئی۔ کامیابی کا حتمی اعلان جنرل کونسل اجلاس میں شو آف ہینڈز کے ذریعے کیا گیا۔ نواز شریف کو فروری 2018 میں پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تھا۔ شہباز شریف نے گلے لگ کر بھائی کو مبارکباد دی۔ پاکستان کی خوشحالی صرف 4-5 لوگوں نے چھین لی، کروڑوں عوام کو اس خوشحالی سے محروم کر دیا۔ لندن گئے تھے جرنیل ظہیر الاسلام، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا۔ وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے، اور وہ سسٹم، وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا۔ عمران خان صاحب، آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے؟ بتائیں ذرا، بتا دیں آج۔ اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں۔ پاکستان کی خوشحالی 4-5 لوگوں نے چھین لی۔ جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ تیسری قوت ڈیلیور کر سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی خود بتائیں، وہ تیسری قوت آپ نہیں تھے؟ اگر بانی پی ٹی آئی کہہ دیں کہ تیسری قوت وہ نہیں تھے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ نواز شریف کا 2 ٹوک اعلان، بولے بانی پی ٹی آئی پہلے ان باتوں کا جواب قوم کو دیں، پھر ہم سے بات کریں۔ بانی پی ٹی آئی ان لوگوں کی پیداوار ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ 2018 کے ذمہ دار ہیں۔ شہباز شریف صاحب ہمت کریں، صرف 1.5-2 سال مشکل کے ہوں گے۔ منتخب صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب محمد نواز شریف صاحب، میں اور یہ پورا مجمع آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ظلم اور زیادتی اور چھینا جھپٹی آپ کے ساتھ 2017 میں کی گئی، اور اس سے بھی پہلے 2002 میں غریب الوطنی میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو اس عظیم اکثریت کے ووٹ کے ساتھ دوبارہ اسی منصب اور مرتبے پر آپ کو جو عزت عطا فرمائی ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستان کے مخالفین کو، ان کو یہ بات راس نہ آئی، اور ایک دھوکے اور فراڈ کے ذریعے نواز شریف کی خدمات کو اس طرح پوری دنیا میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر آج ان کے منہ کالے ہو گئے، نواز شریف سرخرو ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں جو امانت مجھے دی گئی وہ آج میاں محمد نواز شریف کو واپس کر دی۔ 2017 والا پاکستان دوبارہ بنائیں گے۔ نواز شریف کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والوں کا منہ کالا ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کا مکروہ چہرہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ نواز شریف نے نہیں، بانی پی ٹی آئی نے چوری کیے۔ بانی پی ٹی آئی، تمہاری سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ وزیر اعظم کا ملک سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا حکم۔ بجلی بندش کی عوامی شکایات پر شہباز شریف برہم ہو گئے۔ کہا نقصان میں چلنے والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے۔ بجلی چوری روکنے میں ناکام افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر اعظم نے بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ہونے والی ملاقات میں پیش رفت کو سراہا۔ گرم موسم میں بجلی کی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ، عوام بحال۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ لاہور اور راولپنڈی میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ کوئٹہ میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ راجن پور، سکھر، حیدرآباد، گھوٹکی، نواب شاہ میں گھنٹوں بجلی بند۔ پشاور کے شہریوں کا صبر جواب دے گیا، بجلی کی تلاش میں سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین نے موٹر وے M1 بند کر دی، جس سے سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ سندھ دنیا کا گرم ترین خطہ بن گیا۔ نواب شاہ میں پارہ 53 تک جانے کی پیش گوئی۔ سبی، سکھر 50 اور حیدرآباد میں 49 ڈگری کی گرمی۔ لاہور میں بھی قیامت خیز گرمی، درجہ حرارت 45 ہو گیا۔ فیصل آباد اور سرگودا میں بھی موسم شدید گرم،
कराची में 31 मई तक पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के बालाई इलाकों में आज से 1 जून तक बादल बरसने की पेशगोई। सी पैक का अगला मरहला शुरू होने को तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं सी पैक के अगले मरहले के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत देते हैं। चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 26 साल मुकम्मल। मुल्क के दिफा नाकाबिले तस्खीर। मुल्क भर में यौम तकबीर कौमी जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। 1998 में भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके सबको खामोश करा दिया। यौम तकबीर पर आज आम तातील। मुल्क के छोटे बड़े मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। मुसल्लह फौज और अस्करी क़यादत की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फौज के सरबराहान का खुसूसी पैगाम। ISPR का कहना है यौम तकबीर पाकिस्तान के जौहरी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाती है। जौहरी तजर्बात ने काबिल एतबार कम अज कम डेटरेंस और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। मुल्क को एटमी ताकत बनाने पर साइंसदानों, इंजीनियर्स, हुक्काम और मुसल्लह अफराज के शुक्रगुजार हैं। इस एटमी टेक्नोलॉजी का विजन शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे, जिन्होंने इस मुल्क को एक अजीम टेक्नोलॉजी दी और ये पूरा क्रेडिट मेरे कायद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को जाता है और उसकी कीमत उन्होंने बहुत भारी अदा की। मैं कहता था कि इसकी लड़ाई, इमरान खान की लड़ाई जो है वो पीपल्स पार्टी से नहीं है, PMLN से नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी जर्नल से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है। इसकी लड़ाई पाकिस्तान से है, क्योंकि ये शख्स हम पर थोपा गया है, ये शख्स हम पर प्लांटेड है। आप एक एहसान फरामोश शख्स हो इमरान खान। भुट्टो खानदान ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने की कीमत अदा की। नौजवान नस्ल को मालूम होना चाहिए एटमी धमाकों का क्रेडिट भुट्टो शहीद को जाता है और वही इसके बानी हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से है। इस एहसान फरामोश शख्स ने सोशल मीडिया पर गुमराहकुन हक़ाइक़ पेश किए। कौम बानी PTI जैसे बहरूपियों को पहचाने। काबीना कमेटी बराए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम। 12 रुकनी कमेटी के चेयरमैन खुद वजीर आज़म होंगे। कमेटी में खजाना, दिफा, तवानाई, तिजारत, फूड सिक्योरिटी और IT के वज़रा शामिल। आर्मी चीफ और वज़राए आला काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहरियों को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले। इस्लामाबाद में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के इजरा और कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम का ऐलान। CBD और कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। शहरियों की सहूलत के लिए कैपिटल वासा बनेगा। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क दे दिया। रेस्क्यू 1122 के नए स्टेशन कायम करने की भी हिदायत। जुल्म की इंतहा। लाहौर में संगदिल बाप ने 3 महीने के बेटे को कत्ल कर दिया। घरेलू नाचाकी पर मुलजिम ने बेटे के सीने पर पांव रखकर अबदी नींद सुला दिया। पुलिस ने मां की मुद्दत में बाप और इसकी बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार। गजा में खून की होली। 24 घंटे में 45 फलस्तीनी शहीद कर दिए। तल अल सुल्तान, तल ज़रोब और दीगर इलाकों में शदीद गोलाबारी। 2 अरकान की शहादत के बाद रफा में कवैती हस्पताल बंद। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 36,000 से तजावुज़ कर गई। मिस्र ने रफा क्रॉसिंग के करीब मिस्री फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। पेरिस, न्यूयॉर्क, बार्सिलोना, ट्यूनिस और मैनचेस्टर में एहतजाज। आलमी बरादरी से इसराइल पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। पेरिस में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। ट्यूनिस और मैनचेस्टर में मुजाहिरीन ने इजहार यकजहती के लिए फलस्तीनी परचम भी लहराया।
स्पेन ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना तारीख़ी लम्हा है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। स्पेन के बाद फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई। इंसानी बुनियाद पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला। पाकिस्तान ने भारत को 2 जासूसों तक कौंसलर रसाई दे दी। कौंसलर रसाई भारत की दरख्वास्त पर दी गई। गिरफ्तार नौजवानों का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है। समुद्री तूफान रिमल ने बांग्लादेश और भारत में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मगरबी बंगाल में 16 और बांग्लादेश में 10 अफराद हलाक हुए। तूफान के दौरान 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। तेज हवाओं ने दरख्त और बिजली के खंभे उखाड़ दिए। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। साहली इलाकों से 10 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। उर्दू अदब की पहचान, क्लासिकी शायरी की जान। मीर तकी मीर का यौम पैदाइश। मीर तकी मीर 28 मई 1723 को अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। उर्दू शायरी में अजीम काम की वजह से उन्हें खुदाए सुखन के खिताब से नवाजा गया।